सागदार जो है ना बुनियादी तौर पे माहिर मईशत नहीं है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जो मोटरसाइकिल वाला बेचारा वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है पेट्रोल पे जितना कार लैंड क्रूज़र वाला दे रहा है। ये जो बड़े ज़िम्मेदार बड़े ताजर, जब तक आप इनसे टैक्स नहीं लेंगे मुल्क का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं होगा। इमरान खान ने 4 साल हुकूमत की, कुछ ना कुछ तो उनका किरदार बनता है। उनकी बदकिस्मती कि उसमें 2 साल तो कोरोना ने खा लिए। सिंध में 50 से 70% करप्शन किक बैक्स कमीशन है। ज़्यादा किरदार तो नून लीग का है और पीपल्स पार्टी का। ये 35 साल से इस मुल्क पे विराजमान है। देखिए, सागदार जो है ना बुनियादी तौर पे माहिर मईशत नहीं है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और शरीफ फैमिली के बहुत क़रीब हैं, बल्कि उनकी रिश्तेदारी भी है रिश्ते नाते की हैसियत से नवाज़ शरीफ साहब से। तो उनको जब भी लाया जाता है वो शरीफ ख़ानदान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया जाता है। वो एक तरह से डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। नवाज़ शरीफ भी ख़ुद काम ज़्यादा नहीं करते थे, बैरूनी दौरों पर रहते थे, खाने पीने का उन्हें शौक़ था, ग़िज़ाएँ, तो वो अपने रिलैक्स ज़िंदगी गुजारते थे और ज़्यादातर काम जो है वो सागदार करते थे। तो बुनियादी तौर पर वो उनके एक तरह से आप कह लें कि अब मुंशी का लफ्ज़ ज़रा मुतनाज़ हो गया है कि वो उनके तरफ से एक एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं उनके बिहाफ पे शरीफ फैमिली के। माहिर मईशत तो बिल्कुल नहीं है। पहले भी जब नवाज़ शरीफ की अभी हुकूमत ख़त्म हुई थी तो 4 साल वज़ीर ख़जाना रहे और उस दौरान उन्होंने 22 अरब डॉलर मार्केट में फेंक दिए ताकि जो रुपए की वैल्यू है मसनूई तौर पे वो $1 100 का रहे, उससे ज़्यादा रुपया नीचे ना जाए। उसका नुकसान ये हुआ कि बाद में जब मिफ्ता इस्माइल आए, शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बने, तो उन्हें उसे डी वैल्यू करके 122 पे लाना पड़ा और उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी गलत है, उससे हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज जो हैं तकरीबन ख़त्म हो गए। तो उनकी पॉलिसी हमेशा ये रही है कि मसनूई तौर पर जो रुपए की वैल्यू है उसको कंट्रोल किया जाए और उससे मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। उस वक्त वो किसी हद तक इसलिए भी कामयाब हो गए थे कि आलमी सतह पे तेल की कीमतें बहुत कम थीं, $50 फ़ी बैरल के करीब थी। इस दफ़ा इतनी कम नहीं हुई हैं। दूसरे के पैसा बाहर से आ रहा था, अमेरिका से ताल्लुकात ठीक थे, तो चीज़ें चल रही थी। और फिर उन्होंने सुकूक बॉन्ड्स वगैरह फ्लोट करके बहुत कमर्शियल और हाई इंटरेस्ट रेट पे जो है वो कर्जा उठाया, जिससे मुल्क की जो मईशत है उसको बहुत नुकसान पहुंचा और उसका नुकसान बाद में इमरान खान को भी भुगतना पड़ा। लेकिन आर्जी तौर पे उन्होंने एक बबल क्रिएट कर दिया था। तो माहिर मईशत तो वो बिल्कुल नहीं है और उनकी पॉलिसी से पाकिस्तान को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा है, फ़ायदा नहीं हुआ। जो सियासतदान होते हैं ना, इनकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए, इनके अमल को देखना चाहिए। आपको किसी को परखना हो ना सियासतदान को, तो उसके बयान को मत देखें, उसके अमल को देखें। अब आपने कह दिया 77 वज़ीर हैं, कोलिशन हुकूमत है, हर पार्टी जो उसका हिस्सा है वो चाहती है कि हमारा भी उसमें शेयर हो, हमारा भी वज़ीर बने, लोगों को मुतमईन करना पड़ता है। तो सियासत ही बचा रहे हैं, रियासत नहीं बचा रहे हैं। और फिर ये जो फ़ंड्स दे रहे हैं ये एक तरह से प्री पोल रिगिंग ही है ना, कि आप अपने MNAs को फ़ंड्स दे रहे हैं ताकि वो अपना किला मजबूत करें। अब होता क्या है, जब आप MNAs को फ़ंड्स देते हैं आप उनको पैसे तो नहीं देते, उनके रिकमेंडेड आपकी तरक्याती स्कीमें होती हैं, उसके ऊपर अमल कराते हैं कि भाई ये मेरे इलाके की सड़क बना दो, ये स्कूल गिर रहा है, इसकी बिल्डिंग सही करा दो, पानी का ट्यूबवेल लगवा दो, जो लोगों की डिमांड्स हैं। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन वो उसमें ख़राबी ये होती है कि वो जो MNAs की स्कीमों का पैसा जाता है वो उन ठेकेदारों के ज़िम्मे होता है। वो ठेकेदार, उनको ठेके मिलते हैं जो उनको वो रिकमेंड करते हैं, जो उनके सिफारशी होते हैं। उसके नतीजे में बहुत करप्शन होती है। आधा पैसा तो बाज़ जगह बलूचिस्तान में तो पूरा ही खाया जाता है, एक प्रोजेक्ट 3 बार बनता है। सिंध में 50 से 70% करप्शन किक बैक्स कमीशन है, पंजाब में 30% है। यानी अगर एक सड़क बनी है वो ग्राउंड पे मौजूद है तो इसका मतलब है कि उस पर जो $100 खर्च हुए हैं, $30 उसमें खाए गए हैं, अफसरान और सियासतदानों ने मिल के खाए हैं, $70 लगे हैं। सिंध में तकरीबन $50, बलूचिस्तान में बाज़ वक़्त पूरे का पूरा खाया जाए। तो ये जो कल्चर है कि आप MNAs की, बेशक वो यानी MNAs हैं, आवाम के नुमाइंदा हैं, उनकी बात को अहमियत दी जानी चाहिए, लेकिन ये जो ठेकेदारी निज़ाम है और उनका जो गठजोड़ हो जाता है अरकान असम्बली से, इससे बहुत नुकसान पहुंचता है। तो ये बात LCs $1 अरब की तो खोल दी हैं आपने लग्जरी गाड़ियों के लिए,
दूसरी तरफ दालें जो हैं वो 15 रोज़ का स्टॉक रह गया है। वो दालों के जो होल सेल मार्केट वाले कह रहे हैं कि दालों की किल्लत पैदा हो रही है, जहाज़ आकर खड़े हुए हैं, आप एलसीसी नहीं खोल रहे, 8,000 जहाज़ कंटेनर्स खड़े फंसे हुए हैं। मतलब ये कि एक एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में कि जो अशराफिया है, अमीर तबका है, उसने ऐसी जकड़बंदी की हुई है कि जो अवाम और मुतवस्सत तबके के मफादात हैं उनको पसे पुष्ट डालकर सिर्फ अशराफिया के मफादात की जो है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ज़्यादा तरजीह दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल जो आज आप देख रहे हैं हमारी मईशत के इसी बाइस पैदा हो। जानबूझ के तो नहीं, ज़ाहिर है सियासतदान हैं, उन्हें अवाम में जाना भी पड़ता है, उनसे वोट भी लेने होंगे, एक अपनी गुडविल तो क्रिएट करनी होती है ना कोई रिलीफ दें जिससे उनको फ़ायदा पहुँचे। लेकिन मसला ये है कि वही जैसे मैंने कहा कि एलीट कैप्चर है और वो ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते जिससे उनके सियासी मफादात पे या ज़ाती मफादात पे ज़रब हो। मसलन ये कि पाकिस्तान में 24 लाख ताजिर हैं, सिर्फ 30,000 टैक्स देते। ताजिरों पे टैक्स लगाया था मिफ्ता इस्माइल ने। ताजिर जो हैं कॉन्स्टिट्यूंसी हैं नून लीग की, मरियम ने अपोज़ किया, वो वापस ले लिया गया टैक्स। पाकिस्तान का जो बेसिक स्ट्रक्चर ख़राब है ना कि अमीर ज़िम्मेदार हैं वो इन्हीं लाखों की तादाद में हैं पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सारे ज़िम्मेदार मिल के भी जो सूबाई टैक्स उन पर लगे हुए हैं 3-4 अरब रुपए से ज़्यादा नहीं देते, जबकि उन्हें 100-150 अरब रुपए देने चाहिए, उन पर टैक्स लगना चाहिए। बागात करोड़ों में बिकते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा आमदन है, बाज़ लोग सैकड़ों एकड़ के मालिक हैं। वो आईने पाकिस्तान के तहत वफाकी इनकम टैक्स से बाहर हैं, उन पर सिर्फ सूबे टैक्स लगा सकते हैं और सूबों ने उन पर बहुत ही मामूली बराए नाम टैक्स लगाया हुआ, जिसे टैक्स कहना भी ज़्यादती है। तो ये बड़े ज़िम्मेदार, बड़े ताजिर, जब तक आप इनसे टैक्स नहीं लेंगे मुल्क का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं होगा। लेकिन उस पर ये टैक्स इसलिए नहीं लगाते कि ज़िम्मेदार तो 60-70% जो अरकान असम्बली हैं ज़िम्मेदार हैं, जो ताजिर हैं वो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, तो वो हड़तालें भी कर देते हैं। तो रह जाता है कौन पीछे? आम आदमी, लोअर मिडिल क्लास। बिजली महंगी कर देते हैं, पेट्रोल महंगा कर देते हैं, वो तो सबको ही देना पड़ता है। जो मोटरसाइकिल वाला बेचारा वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है पेट्रोल पे जितना कार लैंड क्रूज़र वाला दे रहा है, पजारो वाला दे रहा है। तो जो आम आदमी है उसकी गर्दन दबोचना इनके लिए आसान है, क्योंकि लोग इतना पाकिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं करते। या तो लाखों लोग सड़कों पे आके पुरअमन एहतजाज करें 3-4 दिन मुसलसल, फिर ये दबाव में आए, चूँकि इन्हें पता है जितना मर्जी टैक्स लगाते जाओ आम आदमी पे वो अपना रो धो के उसको कबूल कर लेगा। इसलिए ये मईशत में जो बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है वो नहीं करते कि हमारा टैक्स रिफॉर्म्स करें, जो आपके ताजिर तबका है, अमीर आपका ज़िम्मेदार तबका है, उस पर मुनासिब टैक्स लगाएं, ताकि टैक्स वसूली जो हमारी है बहुत कम है। टैक्स 10% ऑफ GDP है, ये 16% कम से कम होनी चाहिए, बाज़ मुल्कों में 20 से 25% है। इसी तरह हमारे यहाँ सेविंग रेट बहुत कम है। तो ये है कि इनकी अपने मुफादात और अपने तबके के मुफादात को छेड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान के जो मईशत के माहिरीन हैं वर्ल्ड बैंक में, IMF में सर्व करते रहे हैं। शाहिद जावेद बरकी हैं, नदीम उल हक हैं, वो IMF में थे। अभी जो स्टेट बैंक के गवर्नर रहे हैं वो भी IMF से आए थे। तो पाकिस्तान में बड़े काबिल माहिरीन मईशत हैं और इतनी कोई कॉमन सेंस की बात है, आमदन और अखराजात में बैलेंस होना चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए इकॉनमी। पाकिस्तान की मईशत का बड़ा प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्टिव नहीं है। यानी आपने पैसा सड़कों पे लगा दिया, यानी मसलन आपके पास पैसा आया, आप बजाय इसके कि अपनी आमदन बढ़ाते, कोई दुकान कारोबार खोलते, आपने गाड़ी ख़रीद ली जिस पे आप ख़र्चा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जब इसके पास डॉलर्स आ रहे थे, अमेरिका ने अब तक पाकिस्तान को 75 वर्षों में 90 अरब डॉलर से ज़्यादा अतिया दिया है, ग्रांट दी है। वो आपने क्या किया? आपने उससे ऐशो इशरत की। अगर आप उससे फैक्ट्रियाँ लगाते, कारखाने लगाते, तो आप भी जनूबी कोरिया बन जाते, आप भी वियतनाम की तरह तरक्की कर जाते। आपने ना इंडस्ट्री लगाई, ना तालीम में आपका जो ख़र्चा है वो 2% ऑफ GDP है, जबकि कम से कम 4% होना चाहिए। वियतनाम में प्राइमरी तालीम, फ़नी तालीम पे ज़ोर दिया। वियतनाम जो आज से 15 साल पहले गरीब मुल्क था, आज हमसे दुगना अमीर है। हमने ना तालीम पे ज़ोर दिया, ना इंडस्ट्री पे ज़ोर दिया। हम लोग रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं, एक आदमी से प्लॉट दूसरे प्लॉट, एक पैसा एक आदमी से दूसरे आदमी को जा रहा है, उससे कोई आपकी बरामदात तो नहीं बढ़ रही।
آپ جو ہیں اگر کچھ چیزیں بنائیں دنیا کو بیچیں، آج ہماری برآمدات $30 ارب ہیں ساری، بنگلہ دیش سے بھی کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی پروڈکٹیو نہیں ہے، ہماری زراعت پروڈکٹیو نہیں ہے۔ انڈیا کی نسبت ہم فی ایکڑ پیداوار نصف ہے ہماری، ہم کاٹن انڈیا کو برآمد کیا کرتے تھے، آج ہم دنیا سے امپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس پہ ریسرچ ہی نہیں کی۔ ہمارا دماغ علم اور تحقیق کی طرف نہیں جاتا کہ آپ نے اپنے بیج بنانے پہ ان کو ماڈرن طریقے سے، آپ کا اریگیشن سسٹم کو بہتر بنانے پہ آپ کام کرتے۔ آپ کیا کرتے ہیں، بیج لے کر کسی ملک سے اس کی کاپی بنا لیتے ہیں تو آپ کی پیداوار نہیں بڑھتی۔ تو جب تک آپ اپنی معیشت کو پروڈکٹیو نہیں بنائیں گے، اس کی پروڈکشن کیپیسٹی نہیں بڑھائیں گے، یہ مسائل رہیں گے۔ اس میں ماہرین معیشت یہ کوئی ایسا افلاطونی کام نہیں ہے، لوگ کر سکتے ہیں۔ جو ہماری رولنگ کلاس ہے نا، اس کی کچھ اس کے ڈی این اے کا کوئی ایشو ہے، یہ نہیں معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتی، اور صرف اپنے ایک نیرو پرسپیکٹیو ہے کہ ہمارا طبقاتی مفاد رہے، اوورآل لوگوں سے مانگ تانگ کے قرضہ لے کے گزارا کر لیں گے۔ عوام کو کانفیڈنس میں لیں، عوام کو پتہ ہو کہ بھئی یہ جو پیسہ ہم دیں گے یہ ان کی گاڑیوں میں، اب سندھ کی حکومت ہے اس کی 25,000 گاڑیاں ہیں سرکاری، اور پیٹرول بے تحاشا۔ برطانیہ اتنا امیر ملک ہے، اس کے 45 گاڑیاں ہیں برطانیہ کی حکومت کے پاس۔ تو جب آپ کے ملک میں عوام کو آپ کانفیڈنس میں لیں کہ ہم فیکٹریاں لگائیں گے، ہم بجلی کے پلانٹ ڈیم بنائیں گے، ہم ایسے منصوبے بنائیں گے جس سے عوام کو فائدہ ہو، تو پھر ہم نکلیں گے نا۔ آپ تو جو قرض آتا ہے وہ بھی عیاشی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ساہیوال کول پلانٹ لگایا، امپورٹڈ کوئلے سے کیوں لگایا؟ تھر میں کوئلہ موجود تھا، اس پہ آپ کو فورن ایکسچینج خرچ کرنا پڑتا ہے، اس سے 32 روپے کا یونٹ بجلی کا مل رہا ہے، آپ خرید رہے ہیں۔ تھر میں اپنے کوئلے سے جو پلانٹ لگایا گیا اس سے 4 روپے کا یونٹ بجلی کا مل رہا ہے۔ کہاں 4 روپے کا یونٹ، کہاں 32 روپے کا یونٹ۔ آپ نے خود ایسے پلانٹ لگائے کک بیکس اور کمیشنز کھانے کے لیے، آئی پی پیز کے ذریعے ایسے منصوبوں پہ آپ نے وہ کیا کہ آج ملک بحران کا شکار ہے۔ وہ آپ کا $25 ارب سے زیادہ تو صرف توانائی پہ خرچ ہو جاتا ہے، تو زر مبادلہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تو آپ کو بچایا ہوا ہے ترسیلات زر نے، ریمیٹنسز نے، جو محنت کش باہر ہیں وہ 32 ارب ڈالر بھیج رہے ہیں، اس سے ملک چل رہا ہے، لوگ روٹی کھا رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو یہاں لوگ فاقے مر جائیں گے۔ یہ آپ قرض سے جان اسی وقت چھڑا سکتے ہیں جب آپ 10 سال کی پلاننگ کریں کہ یہاں پہ انڈسٹری لگائی جائے گی، تعلیم پہ اخراجات زیادہ ہوں گے، فنی تعلیم کو فروغ دیں۔ دنیا کو یورپ میں آبادی کم ہو رہی ہے، ان کو اسکل لیبر کی ضرورت ہے، جاپان کو ضرورت ہے۔ آپ کے پاس اتنی نوجوان یوتھ بلج ہے، آپ کے پاس بہت زیادہ آپ کی آبادی نوجوان ہے، آپ ان کو تعلیم دے کے باہر بھیجیں، یہ اور ریمیٹنسز بڑھیں گی۔ تو اس طرح ہم نجات پا سکتے ہیں، ایک دن میں نہیں، 10 سال کا 15 سال کا پروگرام بنائیں، پھر اس پہ عمل کریں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لینا کہ اب 4 مہینے میں آپ نے مصنوعی طور پہ ڈالر کو کیپ صرف سیاسی بنیادوں پہ رکھا نا کہ میں تو $200 پہ لیا، 200 روپے کا ڈالر کر دوں گا، اس سے بھی کم کر دوں گا۔ کیا ہوا؟ 265 پہ چلا گیا۔ اوپن مارکیٹ میں 290 کا ہے، وہ ماہرین معیشت کہہ رہے ہیں 295 اس کی ویلیو ہے۔ تو آپ نے وہ مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 4 مہینے جو مصنوعی طور پہ سے روکا تو برآمدات میں نقصان ہوا، ترسیلات زر میں نقصان ہوا، $3 ارب کا نقصان پہنچا دیا آپ نے۔ مجھے تو امید نہیں ہے کہ یہ لوگ معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، پولیس کے ذریعے، FIA کے ذریعے، تو بس اس طرح یہ کام چلاتے ہیں۔ عمران خان نے 4 سال حکومت کی، کچھ نہ کچھ تو ان کا کردار بنتا ہے۔ ان کی بدقسمتی کہ اس میں 2 سال تو کورونا نے کھا لیے۔ 1 سال پہلا جو تھا وہ اسحاق ڈار کی چھوڑی ہوئی جو وراثت تھی، وہ زر مبادلہ ہی نہیں تھا ملک میں، دیوالیہ تھا۔ وہ کبھی سعودی عرب جاتے تھے، کبھی چین جاتے تھے، کبھی متحدہ عرب امارات پیسے لے کر آتے تھے۔ 1 سال تو زر مبادلہ کا بحران حل کرنے میں لگ گیا۔ ابھی وہ اٹھنے ہی لگے تھے کہ کورونا نے ان کو آن لیا، تو 2 سال اس میں تو کسی نہ کسی حد تک ان کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کردار ہے، لیکن زیادہ کردار تو نون لیگ کا ہے،
اور پیپلز پارٹی کا، یہ 35 سال سے اس ملک پہ براجمان ہے، یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری ریاست ہے۔ مشرف کا دور بھی آیا، مشرف کے دور میں بہت پیسہ آ رہا تھا امریکہ سے، اگر اس پیسے سے آپ انڈسٹری لگاتے، تعلیم کو فروغ دیتے تو آج ملک کے یہ حالات نہ ہوتے، لیکن آپ نے اس زمانے میں کاریں منگائیں، عیاشی کی، ریئل اسٹیٹ میں لگایا، تو آپ نتیجہ بھگتیں۔ جو ٹیم کی بات ہے نا، میں اس سے اتنا ایگری نہیں کرتا۔ ٹیم تو آپ کو یہ ٹیکنوکریٹس دنیا میں کہیں سے بھی مل جاتے ہیں، اور پاکستان میں کمی نہیں ہے، ٹیم کی ماہرین معیشت کی کمی نہیں ہے۔ اور عمران جب حکومت میں ہوتا ہے تو لوگ خود چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہائر کر لیں۔ تو مسئلہ یہ کہ عمران خان کا ویژن کیا ہے، وہ مطلب اگر وہ ملک کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، تعلیم کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور آبادی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پاکستان میں آبادی بڑھنے کی رفتار انڈیا اور بنگلہ دیش کی نسبت دگنی ہے۔ ہم اتنے لوگوں کو کیسے کھانا کھلائیں گے؟ ہم تو انہیں پانی نہیں پلا سکتے بھائی۔ جب پاکستان بنا 3.25 کروڑ آبادی تھی، آج 23 کروڑ ہے، 6 گنا سے زیادہ بڑھ چکی ہے، تقریباً 7 گنا۔ پانی نہیں ہے اب تو لوگوں کے لیے۔ تو آپ جب تک اب آپ آبادی پہ جب کنٹرول کرنے کے لیے کوئی آج تک آپ نے دیکھا کوئی اگریسو اسکیم شروع ہوئی ہو؟ ہر حکمران ڈرتا ہے کہ کہیں لوگ جو قدامت پسند لوگ ہیں، اگر آپ نے ڈر ڈر کے ہی کام کرنا پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ عمران خان کو 4-5 موٹے موٹے جو کام ہیں اس پہ کلیئر پالیسی بنا کے اور ڈٹ کے کام کرنا ہوگا اگر وہ کوئی بہتری چاہتے ہیں۔ باقی مجھے تو نہیں لگتا کہ جس طرح اب ان کو آؤٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں مائنس عمران، کہ ان کو شاید موقع بھی ملے، لیکن بہرحال اگر انہیں موقع ملے تو انہیں بولڈ ڈیسیژن لے کر تلخ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ وقتی طور پہ اس کا بے شک نقصان ہو، لیکن 4-5 سال میں 10 سال میں اس کا ملک کو، ریاست کو فائدہ ہو۔